हेलो एवरीवन आप समस्ते केमी आशा कर समस्ते बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी एबे बाजे बुझीपारे टाइमटा एबे बाजे 3टा एपर्यंत खिया किसी आज बहुत लेट हो गला कहीं आज माँ ना एका सब कम करे सेमती कहीं आज साहय भी करने ना पुओ को नहीं एकला सब कम कर लेट हो गला तो पुओ शई पड़ी एवं भात खुई देती तो से खाई शई पड़ी अबे वेट कर बाबा आसे खायापी देवी काली राति प्रचुर वर्षा प्रचंड वर्षा एत वर्षा आमर माने कि कह पुराणा घर चारिआडे जो पानी पड़ुची जहाँ अवस्था माने कहीकि लाभ नहीं ओ छाड़ से कथा काली राति एत वर्षा आज सका एत खरा एत गरम मन होनी जमती काली वर्षा होता बोली यही सीजन रे लोक कहते गोटे वर्षा दिन वर्षा नुटा खरा दिन वर्षा टू बेसी खरा हो एक्चुअली माँ नहांती माँ जाती मामू घर से एका आबे मो घरे एका ही अच्छी घरे कहीं नहांती तो घरे जेहेतु मु एका अच्छी आज मु आम घर देखा तो आम घर सेमती विराट बड़ नुहे छोट घर ठीक अच्छे गोटे बारंदा सामने 2टा रूम दीटा रूम गोटे ठाकुर घर आ गोटे आगर माँ को रूम थिला मु आसला पर सेटा मु नहीं तो माँ भी ठाकुर घर को शिफ्ट कर ये हूँ आम छोट छोट घर यहाँ हूँ ठाकुर घर एपटे ठाकुर अच्छा देखिए एपटे ठाकुर अच्छा आउटे माँ का जिनस पत्र सब अच्छी माँ का जिनस गोटे रूम रे नहीं एटी जमती बेड अच्छी तो से साइड सब तांकर बाकी जिनस अच्छी सामने आलना अच्छी तो सब जिनस पत्र एपटे सेपटे अच्छी रूम का छोट तो रूम रे सब जिनस रुहे आउ ए रूमटा ठू से रूमटा टिके बड़ अच्छी तो से बेसी किसी ना गोटे आलमारी गोटे कौन कर गोटे आलना आउ बेडटा से ही जगह बेसी जगह नहीं तो छोट फैमिली छोट घर एक्चुअली आमर माटी घरटा थिला आगर पुराना तो जो दादू थिले दादूंकर 2 भाईंकर मिसिकी घरटा थिला बड़ दादू जे काकू से तांको साइड भांगी घर कर नहीं आम घर अच्छी एक्चुअली आमर भी जदि ये घर करते आमर भी घरटा भांगा हो जाता जेहेतु आम ये घर करनी तो से आमर माटी घर अच्छी आम घर कर जगह रास्ता साइड रे एटा भी रास्ता साइड रे ही तो सेटा पूरा फ्रंट साइड रे तो से ही घर करपटे जगटा भल फांका जगह एक्चुअली कथा कौन कि मुना छोट रू ही एका रही अभ्यास जमीती आमर 3 भाई भौणी तथापि आम मु मामू घरे मनीष मामू घरे कहले मामू नहांती मौसी मैंने बड़ कर तो सेठी ना सेमती घर द्वार नाला आगर घर नाला गोटे घर फांका फांका रही अभ्यास हो एबे ना एटिके आसला सब घर पाखापाखि घर बेसी लोक आउ बेसी लोक सत कहबी माने बेसी लोक ना तिक्तता बढ़े ठीक अच्छे एका एका ठीक अच्छे दूर रे अच्छी दूर रे थिले संपर्क भल रुहे पाखापाखि रहिले संपर्क केबे भल रुहेनी से माने सेठी एमती गोटे फांका एरिया सेठी भी समस्तंकर ये अच्छी जमती दादूंकर 3 भाई जगह अच्छी तो सेठी छोट दादू जे से बिक्री कर देछंती आम जगह आम घर कर काका अच्छी तो सेठी घर बहुत शांति मैंने कौन कलु कौन खाइलु न खाइलु कि निंदा चर्चा से सब नहीं
ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏକା ରହିବା ନା ବହୁତ ଭଲ। ଯିଏ ଏକା ରହିପାରେ ତା ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେବେ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ହେଲେ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଏଇ ଚାଲିଛି ସମୟଟା, କେହି କାହାରି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଯିଏ ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ଭଲ କହୁଛି, ତୁମ ବିଷୟରେ ଭଲ କହୁଛି, ତ ମାନେ କାହାରି ପାଖରେ ଯାଇକି ତୁମର ଭଲ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି। ସିଏ ଆସିଛି ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗର ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ରୁହନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଦେଖା, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ମାଆଙ୍କଠୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆଗରୁ ମାଆ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଡ଼ି, ପୁଅର ଝୁଡ଼ି। ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ରୁହେ ସେଥିରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଖେଳେ। ତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରେ ଅଛି କି କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ନା ତା ଜିନିଷପତ୍ର କାହାକୁ ଦିଏନି। କେହି ଯଦି ନେଇକି ଚାଲିଯାଏ ତ କାନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆଲମାରି ଅଛି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆଲମାରିଟା ଅଛି, ମିରର ଅଛି, ଆଉ ଆଲା ଅଛି। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଲର୍, ମିନି କୁଲର୍। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ହିଁ ଆମ ସଂସାର। ତ ପୁଅ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ତାପରେ ନିଜେ ବି ଖାଇନେବି। ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯିବେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବ, ସେ ଖାଇନେବି। ମୁଁ ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ରୁଟି, ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ଦେଇକି ବସିଛି ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ ରୁଟି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗଲେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଚୁଲି ଛଡ଼ା ରୁଟି ଆମ ଘରେ ହୁଏନି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁର ଗୋଟେ ଆସିକି ସେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ପଶିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ସେଠି ତ ରୁଟି କରି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ କରିଦେବି। ଟିକେ ନାକ ଟେକିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ତ ନେବେ। କାଲି ବୋଧେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି। ହଁ, ଶେଷ ସୋମବାର। ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିନି। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଜେ ଛଡ଼ା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡିଜେ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେଟାରେ ବି ଡିଜେ ଦରକାର ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ତ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସଉକ ଆଉ ଯେ ଯିବା, ନାଚିବା। ଭକ୍ତି ଲୋକ ପାଣି ନେଇକି ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଜେ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବେନି। ଅଟାରେ ବେଶୀ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି, ନରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ମୋର, ମାଆଙ୍କର, ବାବାଙ୍କର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଜ୍ୱର, ଏକା ଦିନରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏମିତି ଜ୍ୱର ଆସିକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିର ହାତ କିଛି କମ୍ ସମୟ କରିଦେଇ ପାରିଯାଇଛି। ବେଶୀ କିଛି ହେଇଥିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ।
ନା କେହି ରାନ୍ଧିକି ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନା ଆମକୁ କେହି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। একদম নরম হয়ে গেছে। না, ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରେ।